हाय दोस्तों, अपनी मुश्किलात, अपनी तकलीफ़ें बताते बताते मैं ये भूल ही गया था कि दुनिया में ऐसे लाखों या करोड़ों लोग हैं जो कि मुझसे कई ज़्यादा मुश्किलात में हैं, परेशानियों में हैं, तकलीफ़ों में हैं और बड़ी-बड़ी आज़माइशों से गुज़र रहे हैं। इस चैनल पे जिस वीडियो पे सबसे ज़्यादा व्यूज़ हैं और जिसकी वजह से मैंने हज़ारों सब्सक्राइबर्स भी हासिल किए हैं, वो उन तकलीफ़ और मुश्किलात को हाइलाइट करती हैं जो एज़ अ फ़ॉरेनर या एज़ अ इमिग्रेंट आप फ़ेस करते हैं जब आप अमेरिका आते हैं। लेकिन आज जो फ़लस्तीन में हो रहा है, जो गाज़ा में हो रहा है, उसके सामने तो ये मुश्किलें कुछ भी नहीं हैं। मतलब आप देख ही सकते हैं कि गाज़ा में जो मासूम बच्चे हैं, मज़लूम औरतें, बुज़ुर्ग, उनके साथ जो हो रहा है, जिस आज़माइशों से, जिन तकलीफ़ों से वो गुज़र रहे हैं, उनके सामने मेरी तो कोई भी मुश्किलें मानी नहीं रखती। और मेरी दिल से दुआ है आप सब लोगों के लिए कि अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे, आपकी मुश्किलें, परेशानियों को आसान करे, और वो लोग जो आज़माइशों से गुज़र रहे हैं, तकलीफ़ों से गुज़र रहे हैं, अल्लाह ताला आपके मसले हल करे, आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ लेकर आ सके। हम दुआ कर सकते हैं, हम चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन सबसे बढ़ के दुआ कर सकते हैं अपने भाई-बहनों के लिए ताकि वो लोग सलामत रहें। ये एक बहुत मुश्किल वीडियो का स्टार्ट है लेकिन इसको एक्नॉलेज करना भी ज़रूरी है। तो चलें इसी के साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपका दिन बहुत अच्छा गुज़र रहा होगा और इस वक्त अमेरिका में जिस जॉब की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है ट्रकिंग इंडस्ट्री। इस वक्त कोई 80,000 जॉबें, ट्रकिंग जॉब्स अमेरिका में खाली हैं जिनके पास फ़िल करने के लिए यहाँ पर लोग नहीं हैं। और ये इन्फॉर्मेशन आ रही है अमेरिकन ट्रकिंग जर्नल एसोसिएशन के थ्रू। मतलब इसका आर्टिकल जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में पोस्ट करूँगा। और उन्होंने ये कहा है कि अगले 6 सालों में वो वैकेंसी जो है वो 1,60,000 जॉबों की होगी। और वो इसलिए क्योंकि इस इंडस्ट्री में जो लोग आए आज से 30 या 40 साल पहले वो अब रिटायर हो रहे हैं, तो रिटायरमेंट ज़्यादा हैं और नए लोग इस फील्ड में बहुत कम आ रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जॉबें खाली हैं। फिर कोविड और पेंडेमिक की वजह से काफ़ी लोग ये जॉब छोड़ के चले गए और काफ़ी लोग इस जॉब के अंदर नहीं आ रहे। तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है ड्राइवर्स की यहाँ पर अमेरिका में। और जो अमेरिकन जर्नल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है उन्होंने रिकमेंडेशन भी दिए हैं और प्रोवाइड की हैं गवर्नमेंट को कि ऐसा क्या करना चाहिए जिसकी वजह से वो लोग और ड्राइवर्स को हायर कर सकें। तो पहली चीज़ तो ये है कि वो चाह रहे हैं कि पे और ज़्यादा इंक्रीज़ हो। इस वक्त अगर आप स्टार्ट करते हैं इस फील्ड में तो आप मेरे ख़्याल से 60,000 के करीब बनाएंगे या $50,000 सालाना बनाएंगे। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आप ज़्यादा पैसे बनाएंगे। और कुछ लोग तो 1 लाख 1.5 लाख बना रहे हैं सालाना। और अगर आप अपनी कंपनी स्टार्ट करेंगे तो आप और पैसे बना सकते हैं। उसके अलावा उनकी रिकमेंडेशन ने ये कहा है कि इस फील्ड के अंदर बेनिफिट्स ज़्यादा चाहिए और ड्राइव टाइम कम होना चाहिए। तो अगर आप स्टेट टू स्टेट जा रहे हैं तो आपको ओवरनाइट रुकना पड़ता है या आप घर कम आते हैं, तो वो चाह रहे हैं कि ऐसे राउट्स हों ताकि जो है वो आप ज़्यादा टाइम घर पे गुजारें और कम टाइम जो है वो ड्राइविंग करें। और सबसे बड़ी चीज़ जो उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन में मेंशन की वो ये है कि उन्होंने जो 2 या 2.5 साल की स्टडी देखी है उससे उनको साफ ज़ाहिर है कि यहाँ पर अमेरिका में ड्राइवर की सबसे ज़्यादा शॉर्टेज है। तो अब वो लोग इस बात को डिस्कस करना चाह रहे हैं कि फ़ॉरेन ड्राइवर्स का होना ज़रूरी है। मतलब कि चांसेस हैं कि अगले 6 से 8 महीने में वीज़ाज़ ओपन होंगे ताकि बाहर के मुल्कों से लोग आ सकें। क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि इवन दो यहाँ की जो अमेरिका के हिसाब से जो कंडीशंस हैं वो इतनी अच्छी नहीं है ड्राइवर्स की, लेकिन अगर आप वो कंपेयर करें ओवरसीज़ तो यहाँ की कंडीशंस बहुत अच्छी हैं। यहाँ के लोग चाहते हैं कि उनके बेनिफिट ज़्यादा हों और काम कम हो, और इस वजह से काफ़ी लोग नहीं आ रहे। लेकिन अब इस बात की डिस्कशन स्टार्ट हो गई है कि बाहर से भी लोग आना चाहिए, फॉरेन कंट्री से। दूसरी अहम जॉब जो अमेरिका में है वो है कार डीलरशिप की जॉब,
جہاں پہ آپ ایز اے سیلس پرسن کام کر سکتے ہیں, جہاں پر آپ ایز اے فائنینس مینیجر کام کر سکتے ہیں, ایز اے سروس مینیجر کام کر سکتے ہیں. اور مزے کی بات ہے کہ یہ جاب کے لیے آپ کے پاس کسی بھی ڈگری کا ہونا ضروری نہیں ہے, کسی بھی ٹریننگ کا ہونا ضروری نہیں ہے. مطلب کہ آپ کے پاس صرف ڈرائیور لائسنس ہو اور آپ یہاں پر آ کے کام کر سکتے ہیں. مطلب یہاں پہ آپ کو جو ہائی اسکول کہلاتا ہے 12ویں جماعت تک, آپ کو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہ ایک ایسی انڈسٹری ہے جس کے اندر ہر وقت ضرورت ہے. مطلب آپ جو پیسنجر کارز ہیں وہ بھی سیل کر سکتے ہیں, آپ کمرشل کارز بھی سیل کر سکتے ہیں, یوز کارز, نیو کار. امریکہ میں ہزاروں ڈیلرشپ ہیں اور اتنی زیادہ ضرورت ہے یہاں پہ. اس انڈسٹری کا ٹرن اوور بہت زیادہ ہے کیونکہ یہ انڈسٹری بہت ہی زیادہ کمپیٹیٹیو ہے, اور ویدر کے حساب سے آپ باہر بھی کام کر رہے ہیں, اندر بھی کام کر رہے ہیں, تو تھوڑی سی سیزن کے حساب سے جاب ٹف ہو جاتی ہے. لیکن اگر آپ اچھی طریقے سے یہ جاب کریں تو اس میں بہت زیادہ پیسے ہیں. جو لوگ یہ اس جاب میں سٹارٹ کرتے ہیں بنا کسی ایکسپیرینس کے, وہ سال کے 40-50 ہزار ڈالر بناتے ہیں اپنے پہلے مہینے میں, دوسرے مہینے میں. لیکن جیسے جیسے آپ کے پاس ایکسپیرینس آتا ہے, جیسے جیسے آپ کو گاڑیوں کی سمجھ آتی ہے, ان کی جو فیچرز ہوتے ہیں, تو آپ آرام سے $1,00,000 سیلری بنا سکتے ہیں. اور آپ سٹارٹ تو کرتے ہیں ایز اے سیلز ریپ, لیکن اگر آپ کا انٹرسٹ فائنینس کی طرف ہے, آپ تھوڑے سے کورسز جیسے یہاں پہ کمیونٹی کالج کہلاتے ہیں, وہاں پہ 1-2 کورسز لے کے آپ ایز اے فائنینس مینیجر بھی کام کر سکتے ہیں. اس کے بعد اگر آپ کی سیلز بہت اچھی ہیں تو آپ ایز اے سیلز مینیجر بھی کام کر سکتے ہیں بغیر کسی ڈگری کے. اور اگر آپ کو شوق ہے گاڑیوں پہ کام کرنے کا تو آپ سروس سائٹ پہ بھی جا سکتے ہیں, تو ایز اے سروس اسپیشلسٹ بھی کام کر سکتے ہیں, ایز اے سروس مینیجر بھی کام کر سکتے ہیں. اور جیسے میں نے کہا کہ یہ جابیں جو ہیں وہ کہیں نہیں جائیں گی. گاڑیوں کی ضرورت امریکہ میں ابھی بھی ہے, آگے بھی ہوگی, اور یہ انڈسٹری ہے کہ یہاں پر بھی اس وقت بہت زیادہ شارٹیج ہے. اچھا, اس جاب کے لیے انگلش کا صحیح طریقے سے جاننا یا سمجھنا ضروری نہیں ہے, کیونکہ آپ کی کمیونیکیشن جو آپ کے کسٹمرز ہیں ان کے ساتھ اب آج کل کے انوائرمنٹ میں تو بہت ہی زیادہ کم ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ چاہے آپ انڈیا سے ہوں یا پاکستان سے ہوں, جو فیچر آپ کے ملک میں ہیں گاڑی میں وہی فیچرز یہاں پر بھی ہیں. تو ایسی امریکہ میں ایسا کوئی اسپیشل فیچرز نہیں ہے جو وہاں پر نہ ہوں. اور اب تو خیر زیادہ سے زیادہ لوگ گاڑیاں آن لائن پرچیز کرتے ہیں, تو وہ آپ کو لنک بھیجتے ہیں کہ بھائی ان کو کون سی گاڑی پسند آئی, آپ ان کو یہ بتاتے ہیں کہ بھائی گاڑی کی پرائس یہ ہے. اور زیادہ تر ڈیلز جو ہو رہی ہیں وہ آج کل آن لائن ہو رہی ہیں. سو آپ کی جو کمیونیکیشن ہے وہ آپ کے مینیجر کے ساتھ ہوتی ہے کہ بھائی فائنل پرائس کیا ہے, یا کیا کون سی پرائس ہم نیگوشیٹ کریں گے. تو جیسے میں نے کہا کہ زیادہ تر جو ہے کمیونیکیشن آپ کے مینیجر کے تھرو ہو رہی ہے, یا آپ وہ چیز ٹائپ کر کے لکھ رہے ہیں, تو آپ کو اتنا زیادہ بولنا نہیں پڑتا. اور جب کسٹمرز آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ ان کو بس ٹیسٹ ڈرائیو کے لیے لے کے جاتے ہیں. اچھا, یہ بھی ایک ایڈڈ بینیفٹ ہے اس انڈسٹری کے اندر کہ اگر آپ کو گاڑیوں کا شوق ہے تو یہ ایک بہت اچھی فیلڈ ہے, کیونکہ آپ یہاں پر امریکہ میں جب آپ سیلز ریپ ہوتے ہیں, جب آپ اچھے سیلز ریپ بن جاتے ہیں, تو آپ ڈفرینٹ گاڑیاں اوور نائٹ لے کے جا سکتے ہیں ٹیسٹ کرنے کے لیے, ان کو چلانے کے لیے. تو وہ بھی اس میں بھی ایک مزہ ہے کہ آپ کے پاس ہر ویک ایک نئی گاڑی ہوگی, ہر ویک آپ ایک نئی گاڑی کو ٹیسٹ کر رہے ہیں, اور اس طرح آپ کے سیلز بھی بڑھتے ہیں. تو میرے خیال سے تو یہ ایک اور بہت زبردست, بہت اچھی جاب ہے جب آپ نئے یہاں پر آ رہے ہوتے ہیں. تو آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو. اگر آئی تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں, اس ویڈیو کو شیئر کریں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, اور سب سے امپورٹنٹ کامنٹس میں یہ بتائیں کہ آپ آئندہ ویڈیو میں کیا دیکھنا چاہتے ہیں, تاکہ میں آپ کی سجیشنس کو انکارپوریٹ کر سکوں. تو آپ لوگوں کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں. اپنا خیال رکھیے, بی سیف, اینڈ آل سی یو ان دی نیکسٹ ون. بائے.